Malaysia government. Assalamualaikum, minta tolong cepat-cepat itu tengok Alamin ada betul kita betul. Tengok dulu nah, saya sikap betul, saya tak tipu. Awak kalau Alamin sudah tangkap, awak kalau panggil saya datang. Betul. Saya punya paspor dia pegang. Saya banyak uang kasih. Dia sikap awal-awal bisa kasih, kerja kasih, tada kasih, bisa pun tada sambung. Sekarang saya kosong dah. Oke. Saya kosong, saya ada salah, awak tangkap nah. Tapi saya minta tolong izin tangkap dulu, baru kosong orang tangkap. Itu nah betul. Kalau itu salah izin, bukan saya salah. Saya salah apa? Betul. Malaysia immigration ka government ka saya tanya, itu saya punya izin sudah tipu. Itu nah masalah. Malaysia Bangla orang banyak kosong. Itu Bangla juga. Itu Alamin dia tipu. Alamin agent. Awak kalau tangkap itu izin tangkap dulu. Itu Alamin awak kasih tangkap, baru kosong orang tangkap, baru betul. Saya sikap minta tolong. Immigration minta tolong.